Good day mga boss, and welcome again to my channel. This will be another unboxing when it comes to accessories of GoPro. I just recently bought a GoPro Hero 9 Black, and of course, wala pa may bandol. So, napalit na ako kay katong single. Bitaw muna siya ang akong alternative sa GoPro 3-way because the GoPro 3-way kay 4,290. Ito iyang monopod or katumurag iyang selfie stick. Okay, sakit kay sa budget na di maabot sa akong sweldo. Ano ko kaunon ana niwang nako kanalipay. Because of that, so I bought this from Lazada kani siya. Wow! Telesin 3-way multifunctional monopod, tripod or pwede po siya mahimong floater daw. Okay. So let's unbox this. Ato na brihan. Okay, muna yung sulod. Ay yung screw. Okay, for mounting. So, simple lagi din siya. Strap. Telesin. And then we have the tripod itself. Kahit man tripod. Muna siya ang yung handle na mo-float. Di ba? Ito ba? Ambot lang. Makorek na ko. Ano siya? So, 3-way. 1, 2. Level. Lugar na yung third floor din. So, taas siya. Taas siya, guys. A few moments later.